Number 0 to number 7. Number 7 to number 0. Uy! Lalim, wala. Sa ibang ka number 14. Number 11. Number 4. Number 4, puno lang 3. Good boy. Pasok sa number 14 yun. Number 1 to number 7. Number 7. 10 seconds to shoot. Tromes. Wala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Good ball, good ball. Hey! Ay daw, napaay. Number 11. Uy! Alley-hoop pala yun sa number 14. Pasok yan. 9 minutes and 5 seconds. Dalawa na lang, idol. Dalawa na lang. Kanina, 5 yan. Ay, number 6. Uy, pasok ka sa number 6. Number 11. Number 14. So number 11, number 11. Uy, good ball. Same ball. 8 minutes to shoot. Ay, 8 seconds to shoot. 8 seconds. 8 minutes yan. 8 seconds. Uy, good ball. Number 7. Number 0. Uy, pasok ka sa number 0. Bali na, pinali pa. Number 8 minutes and 11 seconds. Tromes, number, uy, wala pa rin. Kanina pa hindi pumapasok yun ah. Parang. Number 1 to number 0, number 0. Number 14 to number 48. 48. Stephen, wala. Number 11, uy! Pasok sa number 110. Pasok sa number 110 yan. Number 7 to number 6, pumukulang 3. Wala. Hindi ba sa number 1? Pasok sa number 1 yan. 7 minutes and 20 seconds. Number 23. Pasok yan sa number 23. Ito. Number 1. Uy, sa number 10. Number 10 diretso? Wala. Ito ba number 4? Number 4 nagmamadali. Court to court. Ay, binigay sa ampe. Sayang, nag-court to court ka. Good one. Number 7. Number 1. Number 7. Pumukol. Pasok yun. Grabe sa number 7. Uy! 15 seconds to shoot. Wala. Number. Uy, ang ganda na napakasa lang kaso wala. Number 1, binigay sa number 7. Number 7. Binigay sa number 6. 6 minutes. Uy, grabe. Foul. O yan. Foul talaga yun. Subdivision red. Pasok ang pasok, labas ang labas. Follow mo si Papa. Pasok. Hindi, pasok na. Hindi, pumasok na. Pasok na. Pasok na, pasok na. Last draw, bay ka na. Last draw. Ito jumper. Pasok yan, 2 points. Number 11. Beben. Binigay sa number 14 po, make.
Uy, side step. Pasok yun sa number 14. 5 minutes and 40 seconds. Number 7. Puro kaliwa. Kumanan. Puro kaliwa. Uy, binigay sa kalaban. Ay, number 23. Binigay sa LL ng 110. Pasok ka 110 yun. 11. 5 minutes and 20 seconds. 5 minutes. Welcome. Shoot ako. Take to shoot. A good ball. Number 11. Nagmamadali din sa number 14. Pasok yun. Grabe sa number 14. Rep. May sasabrep ha. Number 0. Tuwag ka doon. Isin mo yung ball. Ano? Grabe crossover yan. Kaso. Na-over nga. Wala. Number 7 to number 6. Number 6 po lang 3. Wala. Hindi na ba ba 23? 23 to number 5. Number 5. Kumukulang 3. Pasok yun. Grabe yun. Grabe yun. 46. Uy, all na pala. Uy, good ball. Good ball. Pawalan tayo ng rep. Lamang lang ng dalawa yung shades. Kaya may sasabra pa. 3 pa. 1, 2, 15 seconds to shoot. 4 minutes. One more time. Diba ba number 1? Number 7. Uy! Pasok yun sa number 7. Grabe ka nag-ito talaga. First number 7. 3 minutes and 46 seconds. 2, 1. Wala. 3 minutes. Oh! Subdivision rep. Sino yan? First draw. Ha? Wala pa. Sorry. Number 7. Number 1. Number 1. Number 1, binigay sa 24. Uy! Blue ball. Number 5. To number 23. 23 to number 5. Number 5. Uy! Foul number? 24. Foul number 24. Isa pa lang pala foul mo, 24. First drop. Last draw. Ito, dalawang timeout kayo ha. Tapos na na. Mabilisan. Pasok yun sa number 5. Mabilisan game lang pala ito. Kanina, ubos 2 hours eh. 2 minutes and 50 seconds. Uy, number 4. Uy, side step. Number 14. Uy! Good, good. Delegate siya na. Na ano? Uncle. At Tisod. Tisod. Delegation ng uncle. Tatlo lang. Delegation. Tatapakan yung ano, yung uncle. Sa ano, sa ano. Tapakan niyo. Sakit yan. Tatapakan natin. Pero tapakan mo lang. Tapakan mo lang. Ayun, di ba? Solo lang. Biglang mo lang. Kita ba? Ay, oo. Sarili lang pala. Nagsarili lang pala, sarili. Oh. Sarili lang, sarili. Sarili. Yung akala mo tapakan mo. Okay lang.
Blue ball yan, blue ball. Bali, auto-sub tayo, auto-sub, auto-sub. Buti meron ka. Blue ball, blue ball. Meron Ay, blue seven. bola. Kaya bola. Kanang bola rat. White ball, sorry. White ball. Auto-sub yan, auto-sub. 24 to number 7. Tatlo lang po ang lamang ng Saints. 2 minutes and 36 seconds. Third quarter. Pasok yung grabe yun. Binibasic ko lang na number 7. Anim na ulit ang lamang ng Saints. Number 4, Opo make. Uy, aliw pala yun, aliw sa number 2. Number 1, Tumukang Tres. Grabe yun. Number 11. Number 11. Pilihan number 2. Ay, number 23. Sa number 4. Number 4 lumipat. Pasok yun. Number 1. Number 7. Number 7. Pilihan sa lalim. Uy! Sayang yun. Number 7. Pasok yun. Grabe yun. Red, may sasabret ha. 1 minute exactly. 58-51. Pito na pang lamang ng Saints. Red, time out ha. 9 seconds to shoot. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foul number? Taas kamay, number 4. Ay, number 4. Mga idol, taas kamay lang kung pag alam nyo ngayon naka-foul, taas kamay lang para hindi tayo mahirapan. Time out blue team. Time out. Time out chain at paswet. Time out, pahinga. Sigula yung balingay yung mayelay. Bunog-bunay. Back to the ball game. First draw. Wala. Last draw, ready to jumper. Pasok yun, number 23. Number 4. Number 7. 40 seconds. 20 seconds. Is number 4. Who's for it? Number 11. Ball number 11. Last draw, ready to jumper. 34 seconds. Pasok. Wala. Uy, sa number 6. Uy, wala. Number 4. Uy.
Uy, nandun. Sayang. Uy, puta tayo. Good ball. Same ball. 20 seconds. Uy, sayang. 18 seconds. Puta. 12, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.